ta ok bang ma social media wa viral mo riang bru hiye akhe abo viral mo jaga te ke ha bini jatino la ye hangsu la su ye bang no hanja samo abo ni to ye nong kau ferau nai pa hiye 각종 미디어로 드니 중로 어머포 디비전어 게하 바이드타 라이프 마파야 কারণকা শুধু অমরপুনিয়া তিনি অম্পি নগরনি চিনি তাকু দङ তে চিনি मारान्दी नि आन्दार दंनाय महारानी नि ताकु दं बो तीनटा कन्स्टिट्युएन्सि नि गेहा जागाव मालाय कक मासालाया जों त ससियेल मिडिया को जे नुवे दङ त बर्तमान चले दङ मियाके दिननि पर दिन चले दङ दिननिबो चले दङ आबो दिथन बोले आंखौ सानचुंल बसे आं त जेबो ससियेल मिडिया को साथनायनि बिरुदिया आपन आं बायदि तातिनि मासान माथांनाय मामि मोला जों त्रिपुरा रायजोआव बो 6 शिड्युल माइम শুধু দেবরমা জমাতিয়া মহায়া 19 দফা পা মিলেছে রও রিয়াং জমাতিয়া পা মিলেছে তিনি 6 শিডিউল মাইও মায়ে ফাইমনি পাওরে র তিনি সুজরাতে जों रो जागाव 19 दफा से जों गेहा जाति जों सरिया र गंथेमा क्लाबनो जों पाया आबनो तुइसे सारा त्रिपुराव बनो चर्चा खेसे তিনি सुजराते তিনি फसनु एतो ससियल मिडिया राव जोंनि नांनाय सुनाय ब्र दिल्लीआव थांखौ सलाय दं तिप्रासा आं ब्रुफो तिप्रासा न आखेसे जों तिनि फाइट खेमा दंमोन जागाव तिनि राव विभिन्न इस्यु तुइसे तिनि कौ सलाय दं कौ ब्रु कौ बरक रियां ब्रु आबनो तुइ तिनि बेनि जातिना हामिया सामो 6 शिड्युल साइन्टिबो ब्रु अटोनोमास कन्स्टिट्युएन्सिबो ब्रु से ब्रु रनो देबरमा से कासगरो मोर आबो सथि गया त्रे क्या कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नतुये इयाखि 12 तारिख फेब्रुवारी सारा त्रिपुराव बन्दाखौ दं आरो जागाव जों नुफिया चिनि ब्रु न ताकु आं मु रले आसि सानथाया बुं तिनि सारा त्रिपुराव साये दङ ब्रु रला ता थांदे गुरपाइरनसे देबरमारनसे आबोला हिये जे सा दङरा आबो थै गया ब्रु रले तातुंसे राजान दलले त्रिपुरा मत तातुंसे आलकाची पार्टी से थांबायस्ते सारा त्रिपुराले जोंले ब्रुले थांजानाय हिये सामर आबो थै गया 19 दफा केसे केहा दफा न पायान दङ नों ब्रु महाकेलेंके पाइपिनाय तिनि ब्रु रियां हेमन कौपो थानाय रामचंद्र गातनि एमएलए ब्रह्मनाथ सार रंजित देबरमा जे कौ सामनो आबनो हब्रां कौ फेरले जे ब्रह्मनाथ एमएलए रामचंद्र गातनि रंजित सार जे कौ सामोबा ब्रु ग्रय रियां से हि सामनियाले आरो विभिन्न इस्युते बनो हामे साहाबा कारण जों चि दङ आरो जागा बुं आबो सामिया जे त्रिपुरा रायजोया सारा भारत सारा वालो से दङले रियां से सेओ आ त्रिपुरा रायजोआव रायजो सरकार बा सरकारनि रेजिस्टार कामो रियां से काव ब्रु हिकाया आमसे बुं ब्रु हिले कुनो रो फेसिलिटी बा आबदिमा मे माक्र रो जागाले रियां से सेओ सामनसे सा बुं फेसबुक आये बिनि दफाना हांसि लाहा तिनि आबो थया तिनि ब्रह्मनां एलपि ता जे बिरोधी नेता दंनाय अनिमेश सारनो बनो माइ साफि विधानसभाव कौब्रु कौ बरक नतुये ब्रह्मनां एमएलए आं बुनो सकले कातैया मांबो कातैया आं बुनो सरमारियो प्रमोदि आं जे विधानसभा कौति सामो बुनो हिमायो जों एतो बसर कौब्रुनि सारा त्रिपुराव रियां रं आबनो कुनो चर्चा खेमग्रुइ तिनि बनो मेमान बान्दाव 1967 साल चिनि ब्रह्मनां चिनि ब्रुनि नेता तिनि द्रौ कुमार रियां सुंथो तिनि गरि शंकर सुंथो तिनि थुइथानाय एमपी बाजुबन रियां सुंथो आबनो साइनसे तिनि मिथाइ खानां पाया बाक थांदोंखौ हा आपुले कौब्रुक्रि खनाले केने तिनि 6 बছर ता रानिं 5 बছर एमएलए पाइथा 5 बছर एमएलए ले 2 जना एमएलए दङ रियांनि प्रमोद रियां बाय तिनि प्रेम कुमार रियां काउथायाबो पे एमपिया तिनि विधानसभा बे ब्रु नितुये कौब्रु नितुये डिमान्ड खेबुले र जागावसे सासिंगे नष्ट खेननाय दङ केबा आबले जों सियो राजनीतिनि इस्यु खेमसे हिये जोंबो जों फेरै दङ खेमसे
ambo e bono tu ye tini suik bod de ke roge ko thang ke bai be sungle chula bo tu tele saput ke ya amor pun phu saput ke ya on pinogar phu saput ke ya matar bar phu saput ke ya nang tini ma bru id ma kamo sampai mai le ma ba masuk আচ্ছা abo de hiya nang snaya bini rang dalar mai mo bai jong bru bai bru no sakhen tan to poila action lak mala debol mala baat khosi riang bai riang sere man plano thang to jongla je bodi ke khe mala jong saput kheya tini ang bokok samono nang so ha ke comment khenai hamya kheto ju kok business sanai tini nangnai so nei ro sara tripro andol ke to nang asi sine le makini sudu youtube mo ha social media no bo mo ha kau sapi to pe ko ha jaga mo ha elaka bo bere me ko no nung tini asi si no e to ha ke ba tini body ma social media nu kau thone ha bro sing to ha ke ba আগরতলা উদয়পুর বদিমা সর ফাই কৌথম ফাই কাঞ্চনপুর তো বহুত কৌথম বাইদে নং সারা তা ব্রুনো সমস্যা সমাধান থেমাই নাই বিং কাহাম সাইন দিয়া নলে বিকে হামিয়াম চিভিত জংআবো সাপোর্ট কিয়া নং জেসি কৌ সাদি বিনি দফানা কৌতালা দি বিনি দফানা ইয়সিতাই দি নং মাইকে ব্রু কাউন্সিল পো সাইনি কৌ ব্রু পো সাইনি আবো কোন চিনি বাধা করে কিন্তু তে কেহা দফানলে নো হামিয়া বং কাসো তুমি বং রিয়ান তুমি চিনি মাই থাই 1949 ভারত বে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বে এগ্রিমেন্ট থামন পরেছে 300 জাতি চিনি মাই থিছে মাই ফিগ্রে কমাছে নং লেরাও জায়গা থেকে চিনি মাই থেন কি দেবা মারা কাসো তুমি আদা জং বে বানা সাইন তুমলে জনো তুই সাইন তুমলে নো ফো মন্ত্রী ফাইদে এমএলএ ফাইদে নো আবলে মাবা সাময়া